member of the Catholic Media Network. Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon Aldoning Lunes, kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen at ngayon Aldo ngay ni mi balik laring mangayap akabarkada. Oh. Diyos ko. May pa Diyos ko. Ayan. Ay, on air ta na pala. Sorry. Ayan. Behave. Ayan, may pagtu. Kaya kang sablang talapakiramdam. Yan, mabubulong na ako na naman. Ini po yung Kwentuhang Katoliko. Kantahan na naman ngayoning Lunes. Ako po'y Sachi. Magbalik yung kakantahan ngayoning Ugtungaldo. Hi. At tinipamurin po yung kayong paboritong DJ na pari pa, Father Joel. At welcome back po kang Sach Milagro, Sino Via Mebie, Ay, agyang napang-Easter. panahon na po ning Kwaresma. Okay. Dahil nga doon nga rin, magulunay na naman nining magulong masaya. Pero bayo ita, Among Joel, we Yes. greet you a belated happy sacerdotal anniversary. Yes. Apat na banwa? Opo. Wow! Time Alam mo. goes very fast. Parang when kailan you're lang. having fun. Of course. Such? Such? Eco updated, sorry. Ayun, nag-post ako kahapon, ha. Sinervy yung throwback photo na tinag ko kay Among Joel. Throwback, ha? Atin ba? Yung greeting ko nung anniversary ng last year. Opo. Yung Corieso Eucharisticum. Yeah. Datang mga Mickey Mouse? Hindi pa yun. Kaya Kabala. ganang mag-greet po kaya kayo, kanako na pun, dakal salamat karing greetings you. Pangadiyo ko po, na sana ako mananabo kintukso. Kung naikabos kang Marok. At nung manabuyaman kintukso, dapat agad-agad. Ay, abuitan mo. Pangadiyo ko po na sana Agad-agad. Mayabit lumambat ya. ko pa. Ayun. Ayun naman. Maglambat ta pa po na miyabe-yabe, susuyo king hapong Ginoo. Dakal pong dakalas salamat na rin pong mag-greet kanako at kaya kayo pong bisa pang mag-greet kanako. Aba, fishing. Mm-mm. Manaya yung i-greet. Opo. Makanyan pa man. At siyempre manaya pa muring regalo. Ay, Ito naman eh. talaga naman. Yakabud fishing. Joke lang po. Joke lang. Kay explicit ni. Joke lang. Uwan eh. Kabilis yung panahon. At Makanyan man. At ngayon yung Aldo mo naman, yapin yung pabanwang, yung Lucas Paldas, ne, king mayang ubiye kapatad Tom Hoven. Wapin. Magaling nga skulptor at restaurador da rin malalarawan. No, po. Mayroon ka rin haligi na pillar na ning kaya. Pillars. Second art kaya di Pampanga. At muna man king Mabiluga, Pilipinas. Nandun po Right. pagmasusyan niya ing misa, karin king kapilyanan ning San Vicente, Saragossa, kaya na po yung San Vicente Bacolor, yamong gin po yung misa. Eternal rest, ganito. Kanto Tom. And let perpetual At, light shine and I upon think him. ngayon mo rin pong Aldo ngayon anniversary na rin po ng pangapari ng Father Francis Malyari nung Yes. ako magkamali. Happy At happy sacerdotal anniversary mo rin kang Bishop Ambo. Uling Ay, ikami kayagnan mong mi. adwa ing miyagnan kay. anniversary po. Wow. Pero ako naman po kawangis. At emo mas naman, masanting kayisip. Kawangis. eme kayagnan. Kayagnan. Mas matwaya kay ka. Oh, of course. Ali, on the same day. On the same day yun eh. Siyempre, di ba, nung naman kawangis may tsura, bala mo naman, may kapatid kayo. Pero, di ba, Ali, masanting itang kaisip, itang intelligence na, akwame, di ba? O itang paglasan mo. Itang geling. Anyway, let's go back po yung kakatamong kanta katoliko po. Tabagit chismisang katoliko na po yun eh. So kayong adway. Sabi kayo, masyadyo kayo nga doon, magulo. Wow. Makanyan pa man. Naning topic tamo for the day. Diyos me, may restan 10 Of minutes. course, at suta pa mo rin po king panahon na ning Quaresma, Lenten season. Nung last week yata, kabang alako, I'm missing in action. Yung kaya kayong diniscuss. Actually, Miss Doris, may uling ala ko naman last week. Missing in action langan. May sipit ko kay meeting. Pero, itapin last week, din kay katamong makasadya,
Detang si Jan ng Satch. Jan sing in action tamo, itamo nga naman kikimot tamo king Nano si Jana Satch? detang kantang pang Kwaresma. Yeah, Pero English. English ang pong atin Tagalog Tagalog yatang meron. adwa. Yeah. One or two. Yeah. At ako naman po mig sadya ngeni ni-record ke i-search po ing mig tinigtig ya po ing mig organ then pong recorded songs namo kapangpangan naman. Lenten songs po Yan, ngeni. So sampulan pwedeng- tayo po entrance song, itang acclamation tamo, pang offertory at then pong communion song at saka pwedeng pang recessional song. So, ini po yung kaya katamong discussion ngani, Lenten kapangpangan songs. So, saguli. Ating ko pong buring i-request na baka pwede ming i-record mo rin o gintutuki i-feature kining kantahang Katoliko, pwede ko pong mag-text ka ring tutuking numbers. Karang smart subscribers, mag-text kayo king numero 0918-351-8282. That's 0918-351-8282. Karang Globe subscribers naman, mag-text kayo karing numero 0915-954-1303. That's 0915-954-1303. At karang Sun subscribers naman, mag-text kayo king numero 0923-231-4124. That's 0923-231-4124. Yan. At like kay kami nga Facebook page, Kantuhang Katoliko, king Facebook. Yes, that is... Sagli. Bayo tamo makiramdam ka rin ng kanta. Question pa mo, dita ka review, syempre, lalo na, actually, among Dowell Pogi. Lent, Kwaresma, 40 days. Makanan kasi pamamilang Lent. Mag-start ya pong Ash Wednesday nepo. At Ash Wednesday, actually impong Kwaresma, 36 days of fasting kano plus dininandeng 4 aldo, ne? So kaya maging 40 days ya. Ne? Minsan may nangawas mo kanita debate, ne? Kasi ewari remember ding kaya katamong Sundays, they are an extension of Easter Sunday. Yes. May kabasa ko tsaka may kapanalbe ning debate da rin kay na sometimes The liturgists. ning aliwa naman ko considered na Lenten seasoning Sunday kasi itaping kay that belief na the Sunday is an extension of Easter Sunday. So sabi da Pache Sunday, pwede ka pang mag-rest kaya kang pa mag-abstain, kaya kang pa mag-fasting kasi you celebrate it with the itaping remembrance of the Easter, the resurrection of the Lord, tama kanita. Pero kakayan tayo pa mo rin tang lelesen tamo itang akagisnan tamo. Uling in Lenten season is really a preparation for that. Itang resurrection, itang Easter season, at mas itang build up na, itang anticipation. Pamanenaya, tsaka pamagsadya. Kaya kalupan itang pamagsadya king Advent, nanitang pamayaliwan, panyatang, kitang second coming. But ining Lenten season, in Kwaresma, pamagsadya talaga king Easter. Yeah, in focus na talaga is the suffering, death, no, na ning ginu, sacrifices, penances, penitential services, pamanyisi ka rin kasalanan tamo, because come Easter time, we'll be born again, or we would join Jesus in His resurrection. At ito yung panagkat na ning nga pong ginu, kaya katamo. The renewal of our lives. So, in short, in Kwaresma, yapin niya pamagsadya. Pamagsadya. Para King Easter. Kaya, para King kakatamo pong first song, santing po, siguro po dimdam yun tang makiramdam kayo. So, ini po yung pakiramdaman tamo after 2 plugs, kaibat na po ding adwang paganaka at sa tingyari paganaka yung makiramdam kayo uling napon tang kaya katamong gospel. Sabi na listen to him in the gospel of the transfiguration. Listen to him. So panahon ng Kwaresma, panahon ng pamakiramdam. So pakiramdaman tayo po yung kanta kaibat na ring adwang paganaka.
Mayap abak. Maya paugtu, mayop abengi, Ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanausan, Santa Iglesia, Penimunan. Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya liwang balita, king mabilog a Pampanga, ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenimu King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, king dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dirinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, then kapag ang makakaluto. Pasyalan tayo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Pakiramdam kayo, keninaing oras sa karapat-dapat. Ngeninaing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luking Diyos, ang inaganing makarapat, nanumang bagay makatakin, manking kekatamong kasuiwan, alalang asa binanupaman. Akiramdam kayo, keninaing oras sa karapat-dapat. Keninaing aldoning kaligtasan, magbalik na luking Kenny, tamo pa mo rin po king kwentuhang Katoliko at dimdamye ing makiramdam kayo. Listen. Yes, listen. Listen. Kaya yan talagang gisingan na ka, pamisip. At mo itang listening, makiramdam kayo. Ear, ano nita? Passive listening. Yung papasok sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Walungo ba napin? Then walya marinat na kanito. Hey?
O, siyempre, bala mo, meglinis siya kanita. Saguli. Kasi tutukita mong kanta. Kaya ni gagamitan tayo is tong gospel acclamation. Yes. O ba't kasi alilan tayo yung usual? Yung usual, hallelujah, sample, hallelujah. Hallelujah. Gospel acclamation. King... Meto ka tono. Ay, hallelujah, mga Gospel acclamation. Ay, hallelujah. Istong ordinary time, istong bala mo agyan pang Easter. Kakanta tayo yan. O ba't kabira-bra? Istong Quaresma o alilan tayo. Uling anticipation pinketang Easter. Easter joy. Pamanyabli ng mebi. Lalong-lalo na yung Alleluia. It is a song of rejoicing. Kaya marakal ka ring liturgical notes. Lilesen tala retang makapamye disposition na masaya. Timoy tatang Alleluia. Atin paping note na ilesen itang pamanigtig na ning organ. Yung pamanigtig na ning organ would just accompany some of the basic songs. Alia very lush. Aliway tang didinan may pang tambul o kaya rhythm, di ba? Ating kaya. Wow. Itang ay, hindi ko gawain yun. Di ba? So, kaya metong niya pong paralan ni to dispose ourselves to be more contrite in that silent spirit na pamag-reflecting kamatayan at kasakitan ng Ginoo tamang Jesucristo. So, instead of the Hallelujah, we sing the Ligayat Kapurian. So, ini pong kaya katamong featured na Ligayat Kapurian, batyarin po kang Apong Chris, Ligayat Kapurian. Pakiramdaman niya po. Ligayat kapurihan keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurihan keka, ting puso mi payapa nala, makasadyang makiramdam keka. Magsalita na ka, alipan mo makiramdam na. Ligayat kapurihan keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurihan keka, ligayat kapurihan keka. Ligayat kapurihan keka, king kwentuhang Katoliko, istong daramdaman tayo, kakantaya mo ito, istong mong gospel acclamation, tayo malaring kata somewhere else. Ay, pli. Kasi yung nga pining stropa naning ebanghelyo. Naning stropa. It replaces. Linya. Verse. Responsory, mga stropes. Bilang mo ang tipo na. Historically, lang stropes, ilaretang chuketang Kyrie, amakaba. Kaya historically, retang chants Kyrie eleison, dito mga kaba. Detang makabang syllables, makabang nota ka rin. Okay. Ka rin na maka-insert detang stropa ang awsan tamo. Die out in practice ka rin. At ngayon, may susubli na rin stropa. Ligayat kapurihan keka. Actually, detang acclamation tamo po. Kailan, stropa la naman detang. Detang acclamation. I see. So, istong makanyan, istong daramdaman tanita, baluta na dapat gospel acclamation niya. Kasi atin sasabi, baloy naman medyo nengkay confusing. Ay wari, eta na magligaya istong Quaresma. Ligaya as in ligaya king Diyos. Ligaya king Diyos, king kakatas-katas. Glory to God in the highest. Itang potang malapit more than kasi ning Alleluia na umit na mo during Lenten season. Yang itang Gloria lalako taya rin Kasi itang the glory is really a song about
tang pamamaya mo rin Kapurian. kapurian and joy, ne? Saya, dareneng tao, glory to God, uling pin sinubli mebe Ginoo. So suspend tayo pa, lelele tayo pang bagya. Bangkanita po tang sinubli mebe Ginoo, in Easter time, rin tayo ibalik. Pero ating exceptions, like for example, Piyesta ng San Jose, isa patronal ka rin. about the Annunciation, di ba? March 25 yata. Ne? Actually, kung traditional Latin Mass mong, lultoya pa mo rin ng Gloria, karing misang botiba, basta kule violet ing misa. Nung iya mo piyestang talagang karagulan like a solemnity, tukyan tayo pa mo rin tangaw sandapong ferial day. Ne? Okay, so, the short answer, o batle ko ming ligaya, Gloria, pero atin yan ligaya at kapurian, ketang? Kasi liwanag naman itong content ng text. Yeah. Kasi dening Alleluia, they are all kumbaga attributed ketang Easter time, itang makanita. Ating gospel, attribution niya naman, bala mo makanyan. Hindi pakibatan. Ala, kaya ito. Never mind. Napagamos ko kaya ka. Ala, ikaw na ka. Okay, sige po. Marami po. Anyway, ito ligaya at kapurian, siyempre, kumbaga, in place na nitang Alleluia, before we say the antiphon, kaya Nyapin natin yung papalita mo. Anyway, yung tutuki pong kantap, damdaman niya po, batya naman ka nga pong Chris Kadyang, tinugtog niya po, kinanta niya po nga pong Joel, pakanadaman niya po, ayin ko o Diyos ko.
Nanuya po yung dimdamdamong kanta? Ayin ko, o Diyos ko. Kekang tanggapan. It's a very beautiful song indeed. Kasi kalupa na ning paneta mo ko clarify mo rin po Kenny, King Offertory. Yung pamamiling kanta King Offertory not necessarily kailangan natin yung tinape, alak, kuya pamamye. Pero any song of thanksgiving, pamagpasalamat king apong Ginoo ka rin tinggap tamo at darawon talang pasibayo kay bang kanita pabanala na lang. Alupa na po nini, itang nanungayin tamo king apong Ginoo, our contrition, kababanlog, kasalanan, lungkot. Sino kasi ta sa itong tamong sabi na, kitnani nga po gano'n, nung ilawon kaya kaginoon. San Guillermo. Saint William. Saint William became a hermit, itong niya pong ermitanyo, at he was living talagang in simplicity and in poverty, talagang alang-ala. At manalangin niya king apong Ginoo, sabi na Ginoo, gana-gana, binye ko nangan keka. What do you want more from me? Nano pa po yung buriyo. At may kibat kaning Ginoo kang San Guillermo, Saint William, sabi na, William, offer to me your sins. Sana makanya. Oh, so tanggapano ning Ginoo? Sabi na ning Ginoo, biya mula rin ding kaya kasalanan kanakuha na. Anyang mag-retreat kami pin, metong yung point re-reflect mi ite. Metong klase Billy na may yango na biya. Kitang nakanuking kaya kaming retreat master, sabi na, Father, aanuin ba ng Diyos yung kasalanan ko? Bakit hinihingi niya? Ang pekibat na ning retreat master, makanya, tanong mo sa Diyos. Ay, rugo naman. Tanong mo sa kanya, ano niya yung kasalanan? Ganon. Binalik niya rin itang ko ng kayo. Yeah. Pakibat na ni retreat master nung kain pareho la mentality. Bangka nitay kami babayatan. Lakwan mo na lakakon tano. Kakuna la rin. Anong siyempre, paborin may piningapong Ginoo. Kutang mo piningapong Ginoo. Wapin, biya ko lang po rin kasalanan kayo. What will you do with them? Ano pong gawan nyo? Nang yopo? Sa bagay ako rin Tapos manibat ka no kanita may ngutang ining kaklase ko. Uling kasakit naman mangutang gene. Pero exercise kasi tayo ware. You but the point is, itang impuntupin niya, pinitang mga manalangin. Wapin naman po pakibata na kaning nga pong ginuking pusong damdaman men. God will reveal to you na ano mo yung sangkad bakit we offer even our pain, even our sins, even our difficulties. Maybe atin tamong kanya-kanyang pakibat mo rin ka rin, and ining pakibat tamo each would be beautiful in its own. Personal mong conviction ka rin na ano mong discovery mong katutuan ketang pamag-offer mong kasalanan o kasakitan king apong Ginoo o inipintang ayin ko o Diyos ko. Pait, lungkot, sakit, na ano pa itang offer na such yung kasalanan kapakumbaban, poverty of the spirit, the poverty o karin nakatamo kasi talaga agatan mo rin naning Kwaresma. We go to the desert just like Jesus o itayong mo ng Domingo napo naman menik yaking mata sa bundok. And yet, he left also that. Sabi na, tini pala. Para only to climb another mountain. And Yes. that mountain is Mount Calvary. Okay, but the mountain of Transfiguration, the mountain of Mount Calvary. Okay. Intuto kita mong damdaman, makanano yan magbalik na ka kanako. Ninong Yes. point of view ni? Point of view na ning Ginoo? Yeah, you could say that. But this, ining kanta pong ini, iba't ya po inspire ya kaning metong parable of the Lord, the popular parable of the prodigal son. Kitya po kitang lyrics na it is a story about the father. Bala mo pakisabihan itang kayang bulag sa kaanak na magbalik na kakanako si Diako na nga nangyaganagana kami tatakutan akong bala keka.
So, Okay. Pining Kapampangan translation na ning kayan Hosea. Come yes. back to me with all your heart. Magbalik na ka. Masang yaring connection kang Hosea ita. But ini metong yaring an allusion or Kitang prodigal son kasi kitang lyrics na mo. Muna ko tuturing panganak mo. yeah. Metong kung alipan tanggapan mo. Bala mo may ka-dialogue lapan at may sabi la. Kaya Buri ko yata damdaman ni kayo nga duwang magkanta kanyan, may pakibat. may pakibat kami. Bala mo yung Regine at saka yung Ogie at saka Sabi niya, anyway. Pakiramdaman tayo niya po yung Anyway. kantang Magbalik na ka kanako. Magbalik na kakantako, nakakatapok pa ka naku. Anaman numan katas turukula, duko na aking awos kukeka. Malambada na kang panenaya, muli na ka, mekeni na muling na ka. Iblasan mo pamangan mo makasabiana, malawos kaking kayarian ning bayong biyen. Kingilang tayranda ka, puso ko magsalita ko, babanalan kapayapaan at katuliran, aramdam ko at pakilala keka. Malambada na kang panenaya, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong biyen. Matutog na kang panata, matapatan niyang ulungan mo, kapas naman yang maging dalit mo, at imawat yang niduyan eka. Malambak na nakang panenaya, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong biyen. Ipalawan ding anak mo, ginulot ni kasala keta, muna ko tuturing panganak mo, etong kung alipantanggapan mo. Malambada na kang panenaya, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarian ning bayong biyen. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarian ning bayong biyen. Dimdam tayo puing magbalik na ka kanako. Metong yang kantang For the Prodigal Son, ampong hanapin such translation na ning Hosea.
Yes. At ane po kasanting message tang diyang nanong gewata mo, panenaya nakatapa mo rin ng nga pong Ginoo. There's always a chance. Kaya pin po makanyaning kaya katamo pong paglaban na itang no to death penalty and to stop the killings. True. Yes, yes. Panedang gagawan argument ni yang king Facebook kakakit ko itang anong gagawin mo pagtatay ka, pinatay yung mga anak mo, pinatay yung asawa mo, nirape yung anak mo, hindi ka ba mag-iigante, yung dapat patayin na sila, ganyan. Because really it does not satisfy. Does not satisfy. Bloodlust ito eh. Does not satisfy. Buri na po sabihan, tang kaibat mong gewa ita. Bala mo, pa mo rin po sapat kaya katamo. Itang, kumbaga, mikap mo nitang kaya kampantonan. Napunpin magumili ko. Kinwento ko ka rin ng tao. Yung last Saturday, may uling ibat ko Korea. may ka, opo kaya ala ko. at suko po ka rin Koreano. May mita kong manalbeng palabas sa Koreano. And I saw this movie. Ang title na po, I Saw the Devil. It's a thriller drama movie. Tungkol po kimetong talasawa. Ini pong lalaki, tinya pong asawang babae na pregnant, mabuktot niya po. Pero maging biktima niya po kimetong serial killer. Ikwane po ni serial killer ining kayang asawa, mabuktot niya, magmakaluno siyang hining babae. Pete niya po, peg-chop-chop na very brutal. Talagang payapakit na po kaya ako pimipatudtod niyang kayakit ko. Pero malasan ita serial killer, uling itang asawa na ning babae ta lalaki, was a detective. Pulis siya po. Talagang balo neng panalok yan. Panalok yan Anyang ngikit talagang ditak-ditak, tinorture Dinina niya pang homing device. Bangka nita, dyang nokar niya man muntay itang serial killer. Balo ditak-ditak, panasakita violence begets violence. Gamat. Tapos, pinutop na rin tendons ng bitis na talagang makanyan talagang... Hindi, pagtuan. But at the end, gewa na, ginawa yung trap device, yaning lalaki, na nung may buklat itang pasbul, machap-chap ya buntok. And to make matters worse, kinikumpirong birane itang pengari na nitang serial killer, biklat de itang pasbul, only to see na may chop-chop yung buntok itang anak da. Talagang very humiliating at saka very brutal. But, kityo po, the ending of the story, yung kayari na po ni movie, ini pong lalaki was crying. Talagang miserably. Talagang, manakit kayo na, alay man saya, kaya tanggewa na. O tumula ka, maging kalupan na kanining... Kaya it made him worse rather than better. Kasi number one talagang marapat malyari kaya katama santing kening violence na adwan tamo. It will make us worse. Kaya yung panagkat na nga pong ginulawan nyo, sana makiapos tamo po kayo. Magbalik na kakanakot. Kaya pong kapatid tamong kay eya po sagot itang pamatentala, panasakitantala. It's not the answer. Di ba po iting gustong paralan. Uling ingkotang po kanita, after nagewa tamo po ita karela, what will that make us? It will make you like them. Definitely. Ating pong timpa magbayo kaya katamo, mo po, buklat yung Facebook or kay Kin TV, nung makanan na pong mag-asal ding tao. Balam po tana po. Tana din dati, 'di ba, ding Pilipino, pag maragul dala rin Pilipino, they are peace-loving, hospitable, very courteous and polite. Ngeni, alalang modo, 'di ba? Mamamatay tao pa. No ka rin namira sita. Ngeni may panagkas, tamakan ita, may panira. Kasi maging makasarili ta ng masyado. Gustong makanyan. Yeah. Makakalungkot mo po. So, we keep on praying for this na sana po magbalik na naging Ginoo, magbalik tamo po ketang masanting panugali tamo dati na apag maragol tamo king mabilog a bansa at saka mabilog ayato that we are still polite, peace-loving, and hospitable Filipinos, a country.
ning kakatampong tutuking communion song. Kay ba't nga duwang paganakan? Yes. Masyadong excited mo yung kahit karing plugs. Title na po, kantang pang Kwaresma, nung kanakuyang ganakan. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Tamo pa mo rin po, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM, ing katamong Archdiocesan Radio Station, at ing dimdam tamo pong kanta yapining nung kanakuyang ganakan. Nung kanakuyang ganakan, so kaya na naman ini pa magganaka o remembrance or reflection. Aning kaya na nita such, aning dita ka background na nitang kanta ngayon. Madalas kakanta tayo. Kanta pa siya Biyernes Santo or the duration na ning Kwaresma. At itang tono na nitan kung kanakuyang ganakan, tono yung pasyon. Wapin. Kulang yamong metong linya. Yeah. Pero pwede yan naman tonong pasyon nita. Kasi niyang anak, dalamdaman kita ang tono nga ita.
Yang gagamitan na rin mo to. Sanlibo man aking buhay. Sanlibo. Malamang, kanya niya naman tono. Kinuha yung tono ata. No? Baka kaya. Wala mo pasyon niya pining 1,000 man ang aking buhay. Wari kayo. At yung traditional naman kasing tono. At then yung traditional na tono nga rin. Gagamitan tayo every now and then. Wari, Twinkle Twinkle Little Star. Ang po pang gagamitan tala naman ka rin. Then yung traditional hymns. So in the same way, tamo mo naman. So, kay katamong sometimes ating may kapag-comment kening kahit tamo metong yung liturgies king abroad ka no neng kay ilalako de tang suffering minsan king Lenten songs any connotations of suffering tang paramdaman ng kasakitan uling kanong ding aliwang Katoliko bala mo upset la ka no botang makanya na kaya pinlalako dala. Anything about death. Yes. Like for example, may metong example. Kaya ang Amazing Grace. Amazing Grace, sana makanyan. Yung talagang lyrics na is, that save a wretch like me. Sana makanyan. Pelitan de, sabi na, that save and set me free. Sana makanita. So, leko na itang a wretch like me. Lalako dala. Uling pin ding aliwang Katoliko at saka Protestante ka rin king abroad makasyudad nala tang buring nafe-feel itang depressed la tang makanyan itang king kasakitan but that is exactly the point ing panahon na ning Kwaresma kumbaga we make our own little penances actually kaya yan namong ni ali mo king this is more US-centric yata. Kasi atin migkwento mo naman, anything that has to do with death, bala mo era buring harapan. Anti mo kano, is itamo, normal mo kay katamo, is tong atin makaburol, tutukita la rin anak Pero karela, alidala. Nyapin, kasi bala mo, it's for them, death, children should not be exposed to death. Morbid, makanyan. Kay katamo, death is a part of life. It's normal. Karelali, nya pati suffering mo naman. Something like that. Buring may exposed din anak. In Western kasing idea, di ba? Itang dialectic itang ating separation. Yes. Pero in Asian context, kaya katampong Asyano, circular. Kay ba't alata mong, kumbaga, delineation o itang pitna-pitna o pamikawakawani. This is more US than European. Kasi Europe is okay. Wari pen, denging Irish, death is okay, death is healthy. Pero US, aliya, anyapin, yung kukwento da naman din at sa US, mag-party na lang for Easter. Pamanmete Kristo. So anyway, naning tutukita mong damdaman? Last po na kaya katang pakiramdaman, pwede ko po makipag-sing-along yung pong pusanan ming krus na parati tamong kakanta mo rin patse po dala na ng krus. At doon po pwede tayong ikanta Pamupus, yes, the recessional song. So pakiramdaman tayo po, pusanan may ing krus. Sa
mete ahulita mangking kasalanan mikabus kata linasayat mete ahulita mangking kasalanan mikabus kata eniking sakit na musika kaya na dakayanan na ginuning ginukariding ngari mistulang nalipang ewang sarili ginuning ginukariding ngari mistulang nalipang ewang sarili kaya ka Kristo papailasa kaya hinggip pa nitubod kaya king Espiritong paganing lugodiyo ngeni at kapilan paman ligaya king Espiritong paganing lugodiyo ngeni at kapilan paman ligaya. Kenny tamo pamurin po king kwentuhang Katoliko at indimdam tamo yapin ing Pusanan Main Cruz. Pusanan Main Cruz such. Istong kakantatay yan the whole Kwaresma? Kabilugan? Pwede? So, nung antimo king misa naman, kapilan niya dapat malyaring ikanta? Pamuklat o pamupos. Malyaring pang communion? Pwede mo naman. Huling hymnuya kasi itang form na kasi tinyang mumunang kaya ba't kitang kataulitin niyang addressing the Trinity. So, hymnals kasi makanyan. Okay. So, kaya naman yes. Ay, makanyan man. Yes. Amo. Prayer na yes. po. Miras taking oras nin pamamupos. Binawi kayong adwasach, ha? Muling maluwat na kayong mitatandem. Next episode, mag-live na lapura. Ini nga doa akong kayabe. Charot. Ay! Kasi merong susunod na Lunes ay, naku na, piyesta na ng San Jose. Wapin. San Jose tamo. San Jose tayo. Greet tala pa mo rin, darlings tamo. Yes, kumusta na rin Our Lady of the Assumption. Children's Choir. Kay Bati PJ. Hello, PJ. Ampo pa'y Tita Chit. Hi, Tita Chit. Denga choking CWL. Greet talangan. General Delang. Tita Telma, Tita Luz, and of course, sabi ng Tita Shirley, honorary, CWL, Brother Joe. Makanyan man. Talaga miras na naman po king oras ning pamamupos. Ariyan tayong kekatamong episode ngayon kening panalangin. King lagyo ning iba, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kaya kami kapamunan, papasyag ming tulami ka nitin, pigkalubong pami katago na misabi-sabi, ipapagkwento, at miragdagabeluan dikil king kaya kaming kasalapantayan ng Katolik. Bendisyonan mo kami ng sana, lalo na deta kaya kaming akakwentuan, ayat choking karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngayon. Paratila sana maging masaya, pauli na naman yung pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalumusan na karela ing may pakalusugan ng pamikakataon at kaladwa at layon ilawot mula sana kinano mamang kapamakan. Nung sakaling at ilapong karamdaman o dararan lamang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunus. Iapagmingan iti keka Ginoo, kingilagyunan ng sa Kristong kaya kaming ginumagari kaya bemo at ning banal na Espiritu manggaman kingalanganga. Amen. De los remedios. Panalangin mo Santo kami. Cristo del Perdón. Pakaluluan mo kami. Hinggin numantabi kaya kayo. At kaya kantimurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos, may payang tutu, ipampoy nga nakampoy ng Espiritu Santo. Amen. Pasalamat kami po, dakal salamat rin pamanantabi, ngayon ikaugtuan, kaya nikingkwentuang Katoliko, isatch po ini. At inipamurin po yung kaya kayong paboritong DJ na paripat, masanting pamurin po Father Joel, magpaalam po, King Aldo ngayon ni God bless nga po kaya kayungan.
King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ining Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ing kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan, sa libutan. Ang ngalan niyang angking singning ng bituin, liwanag ng Diyos, sumahati. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat, umayang ihaya.